لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. May palanggungan si agama Allahu tabaraka wa ta'ala. Subay patatap tabi pamudjiten bi duk pagsarang sukulten bi tudju Allahu tabaraka wa ta'ala. Sabab nen pihad jamban may manusia makapag-angan-angan waktu ko itulay. We umur den umabot pe tahun balik atau waktu elaw ko itulay sangem bang masangemin sangem itu sumegwa nen insiele ga ne pinaabot ng Allahu tabaraka wa ta'ala, pinapole ni siya Allahu subhanahu wa ta'ala. Aman saban iyan ipagsarang sukulanten mi sabab nen hadje pe chance den bi namba-nambahan ibadat tebi, namba-nambahan luto tebi para pagkaswa tabi duk Allahu tabaraka wa ta'ala si elyo paghukom. Iin maipon sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Pagka si elyo akhirat may palanggungan si agama Allah. Gaip niya makatabang. Ga niya makatabang bisan nabuwa manusia. Amma'nu, ina'nu, kung tinainu, sampay andano may palanggungan si agama Allah. Mismo kanabi-nabihan may palanggungan si agama Allahu tabaraka wa ta'ala. Tekka si elew kiyamat. May manusiain kaniya-kaniya miha pakasafaatan ni. Kaniya pe ubog. Si may kanabi-nabihan. Pisye pa si Nabi Allah Adam. Sabab niyan penne okyaw Nabi Allah Adam. Kao pinapanjari wa Allahu tabaraka wa ta'ala amban tangan ni. Mian duk tinihupan ang manyawa Allah tabaraka wa ta'ala. Ubos pen bisaran Nabi Allah Adamin in ako pe in Allah tabaraka wa ta'ala penne ga penne bakas ngama kwe amane kwe tulay. Duk gene penne ngama puas amban amane kwe tulay may palanggungan si agama Allah. Bimana Allah tabaraka wa ta'ala waktu yan ngama makalando may palanggungan si agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ubos ina bisaran Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam pa inne nafsi nafsi nafsi, baran-baran ko ito, baran-baran ko ito, baran-baran. Ga niya may palanggungan si agama Allahu tabaraka wa ta'ala mian makatabang kita bi wat malaingkan barante biru may palanggungan si agama Allah. Pin Allahu tabaraka wa ta'ala si Quran na mahamulya ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wala taziru waziratu wizra ukhra. Tekka si elaw kiamat manusiain kaniya-kaniya nung peandusene, kaniya-kaniya nanggungan pardusehan ne. Geta papi pardusehan kung pasituan Hamid. Geta papi tu isa pardusehan tuan Masin si aku. Tuan Kolot, tuan Pads, tuan Dulang tuan Raj. Gay kita dito mian kapag share duse may palanggungan si agama Allah. Kaniya-kaniya kita itu mian nanggungan pardosehan temi tekka si elo akhirat. Dumain pen no tekka si elo akhirat tanggungan sinduhin no bedose kamihin gai mi palanggungan si agama Allahu tabaraka wa ta'ala. Bisara Allahu tabaraka wa ta'ala kaniya-kaniya nanggungan pardosehan ne bisan petapit-tapit no bisan pelasya no mi palanggungan si agama Allahu tabaraka wa ta'ala. Nang kanep itu hadje chance ten mi. Hadje mian pag-asaten mi. Mian ngahinang pangandakan Allahu tabaraka wa ta'ala. Siga petek ka elyo pagsusunten mi tabo si elyo akhirat. So may palanggungan si agama Allah pinakitihap tapikten ene continue si bakas sinabot te dehello ene inurungan chance atau akan niya pito mian
pinasendong nga Allah tabaraka wa ta'ala si elle wa akhirat. Ine pitulay kalagihan tebi. Sabab nen hawahunit elle wa akhiratin damail sa mata ellewin. Talahan damail sin 1.8 kilometers ien talahan nen may palanggungan si agama Allah tabaraka wa ta'ala. Bangi hatu pinumpas-kumpas tabi kung may bindan hapmazar talahan 1.8 kilometers indo. Ien tapit-tapit nen may palanggungan si agama Allah tabaraka wa ta'ala. Sa ingente hunit nen tapit-tapit nen ien bu si elew tu si dunya mian hunit nen bangkew ka elewan sinungot-songot kew. Mian ngitem kew. May palang lekkakan kew. May palanggungan si agama Allah tabaraka wa ta'ala. So, niyan pinakita si tapikten, si katello na inin. Yan pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, pinasendong wa Allah tabaraka wa ta'ala, si elew ga niya pasendungan si elewien, buat malaingkan pitu, nasabot na imamun adil, duk syabun nas'a fi ibadatillah, duk si katellonen, rajulun qalbuhu muallakun bil masajid. Duk iepen ne lella si kataluinin qalbuhu muallakun bil masajid. Yene pangatayan nen may palanggungan si agama Allah tabaraka wa ta'ala muallakun bil masajid. Yene pantung-antung pangatayan nen si masjid. Yene pen hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bang ipeguwa ang ban masjid puas sambahayang pagtek ka waktuhin pabalik niya sa pihap masjid. Ien muallakun bil masajid palanggungan si agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ien maknanin sinalasay sirambuha hadis miyaan. Yene bang peguwa iye puas ang ban panambahayang ni pabalik do iye balik mangtek ka waktu sambayang ni sab nambayang ni si masjid. Ien rajulun qalbuhu muallakun bil masajid. Yene lella lamud pinasendong wa Allah tabaraka wa ta'ala si elew akhirat. Yene manusia mian istiqamah si jamaah, istiqamah si masjid may pananggungan si agama Allah tabaraka wa ta'ala bang imukim. Bang iyelo si lahat. Ien may palanggungan si agama Allah tabaraka wa ta'ala. So subay apply tebi. Dumani hunit dumani sab mura. Na sarang-sarang may palanggungan si agama Allah tabaraka wa ta'ala. So ine man ya si masjidin. Ini mania si masjidin may palanggungan si agama Allah. Masjidin luma Allahu tabaraka wa ta'ala tura tak bulak dunya. Luma Allahu tabaraka wa ta'ala tura tak bulak dunya. Dukya na inin tamanan kinalasahan may Allahu ta'ala tempat tura tak bulak dunya masjid. Sabab nen wege kalasahan Allahu tabaraka wa ta'ala sa siru salasay te duk ina isab tamanan kinastalan wa Allah tabaraka wa ta'ala yene mian ine tabu. O basat hadithin mian tariwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul bilad ila Allah masajiduha wa abgadul halal wa abgadul bilad ila Allah aswaquha. Rasul sallallahu alaihi wasallam tamanan kinalasahan ni, tamanan paborito ni Allah tabaraka wa ta'ala, tamanan kakegan ni Allah tabaraka wa ta'ala, tempat tu tak bulak dunya, dumen mall, dumen hotel, dumen kemon, dumen resort, sumagwa tamanan kinalasahan ni Allah tabaraka wa ta'ala tu tak bulak dunya, tempat masajiduha masjid ni. Masjid Allah tabaraka wa ta'ala. Duk ine isab tamanan kinastilan ni Allah tabaraka wa ta'ala. Tempat yen pen Rasul sallallahu alaihi wasallam aswaquha. Yen isab tabu. Tabu may palanggungan si agama Allah. Tilawin wa ente kinalasan Allahin masjidin ubus kinastilan men tabuin. Sabab nen may palanggungan si agama Allah tabaraka wa ta'ala. Masjidin tempat pag-ibadatan, tempat pagzikiran, tempat pagbasahan Quran, tempat pagsambahayangan maipun sin Allah tabaraka wa ta'ala. Ienangkan kinalasan Allah tabaraka wa ta'ala
Bu Allahu tabaraka wa ta'ala malasa si manusia ngesjeb tuju iye may palanggungan si agama Allah. Duk way kinastelan Allah ta'ala tabuin. Way kinastelan wa Allah tabaraka wa ta'ala tabuin. Sababan nen may palanggungan si agama Allah. Hangkan kinastelan wa Allah ta'ala ini tabuin. Sabab yuk nalu kemon karupanganin. Yuk nalu pagperupang si timbanganin. Yuk nalu pagparama si belihan, si daganganin. Yuk nalu pagdagang ken na mabuhukin. Me tabid me samian me kemon bayu-bayuan kinakanin. Upain me expired demen palanggungan si agama Allah masih pedinagangan. Hangkani nang buai amban kinabunsihan wa Allah tabaraka wa ta'ala anyaya. Ien me palanggungan si agama Allah masjidin tamanan kinasahan wa Allah tabaraka wa ta'ala. Bang kinalasahan wa Allah tabaraka wa ta'ala subay ruisab kalasahan tabi me palanggungan si agama Allah. Subay ruisab esab tabi me palanggungan si agama Allah tabaraka wa ta'ala. Pagi dambua itu aman pakapasendungan tabi taabot tekka si elew akhirat. Pagpain Allah tabaraka wa ta'ala bangsine rumanusia mapateteg si masjirin. Bangsine rumanusia sige pa jamaah si masjirin. Bangsine rumanusia sige pa aten si masjirin. Sinabot Allah tabaraka wa ta'ala ng siinin. Kala Allah si surat At-Taubah ayat 10 pin Allah tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Pin Allah tabaraka wa ta'ala iyeru mapateteg si masjirin sige-sige mapajamaahin. Sige-sige magjamaah si masjidin, sige-sige miyan magsambahayan si masjidin, istikama si masjidin. Sine? Man amana billah. Sine-sinrum sampurna pagkahagad ng tudyo Allah tabaraka wa ta'ala. Bimakna, bang payaman no may palanggungan si agama Allah, bang manusiain, gay pateteg, gay istikama si masjid, yan pagpahil-pahil ap masjid, may palanggungan si agama Allah ang matcheck ni barannen, pagkipen Allah ang matcheck ni imannen, pagkipen Allah tabaraka wa ta'ala man amana billah. Sine-sine sampurna pagkahagad ng tudyo Allah tabaraka wa ta'ala. Ang matcheck tabi, miyan iman ten miyan iman ten palanggungan si agama Allah tabaraka wa ta'ala. Pag iyero pen Allah ta'ala mapatetek si masjidin, iyero may manusia mahap imanin sampurna pag imanin tudyo Allahu tabaraka wa ta'ala. Wal yaumil akhir, duk si elew akhirat. Siya isab ili pen Allahu tabaraka wa ta'ala sampay si elew miyan may mapateteg si masjid pajamaa si masjidin. Yan siya sampurna pangagad din si elew akhirat, si elew paghukom, si elew pagtungbas. Wa aqamas salah, duk tingyan sambahayang, duk ngungsud jakat, walam yakhsha illallah. Ga niya katalewan de bisan dambuwa pinapanjari illallah malaingkan Allahu tabaraka wa ta'ala. Ga niya katalewan de buat malaingkan dambuwa-buwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Ido katalewan din may palanggungan si agama Allahu tabaraka wa ta'ala. Napen Allahu tabaraka wa ta'ala fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Na siya ni pen Allah tabaraka wa ta'ala may manusia kaniyaan din amban may manusia kahidayatan wa Allah tabaraka wa ta'ala. Sineko manusia kahidayatanin ene siya pajamaa si masjidin, ene siya mian pilmi istiqamah si masjidin may palanggungan si agama Allah tabaraka wa ta'ala. Mang penisab kita bi mian hinidayatan Allah tabaraka wa ta'ala sampurna pag-iman ten mituju iya pakute mituju Allah tabaraka wa ta'ala. Pag-iinainahin subay do sampurna pamakuten mituju Allah tabaraka wa ta'ala. Iyan. Pin Allah tabaraka wa ta'ala na isab. Qala Allah, wa man adlamu mimman mana'a masajid Allah. Pang niya kahapan, niya do isab negative niya kalaatan. Pag Rasul sallallahu alaihi wasallam pin Allah tabaraka wa ta'ala inna arsalnaka bashiraw wa nadhira. Mian si ayat day pen Allah tabaraka wa ta'ala bennal
mian pinaturon kewe kami, pinabuo kewe kami o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makeg duk mahelli siye, makitalew siye, makeg pasal kahapan surga, kampunan Allah, duk mian makitalew saban astel Allah, duk murka Allah, duk narka Allahu tabaraka wa ta'ala. Iyan may palanggungan si agama Allah. Nainin, nansiinin, si ayat inin, dumanin pangatak, sumagua, ayat Allahu tabaraka wa ta'ala ito, pagge makajari si dambuwa mu'min, pene ni hadja, ingge kinabayaan ni dem syarain. Ako game kumanjari, mene ingge kinabayaan kun, ingge malampung-lampungi, atau kan ingge mian kinabayaan ni ginhawa napsukun. Sumagua nin, in kitabi ini may palanggungan si agama Allahu tabaraka wa ta'ala, bangdo kitabi, mian ngakun bariman, da pene tebi, pangandakan duk pamegesan Allahu tabaraka wa ta'alahin. Pen Allahu tabaraka wa ta'ala, wa man adzlamu mimman mana'a masajid Allah. Inin pen Allahu tabaraka wa ta'ala, gakne niya manusia tamanan anyaya ne manusia tura tak bulak dunya adzlam. Ismu tafdil miaan adzlam akbar. Gakne niya tamanan hadje kaanyayahan nin pinallahu tabaraka wa ta'ala mimman mana'a masajid Allah. Ye inin kakahinang may Yahudi may palanggungan si agama Allahu tabaraka wa ta'ala. Ye ne pineges aahin mana'a masajid Allah, pineges ap masjid manusiain. Pineges manusiain hap masjid. Ilang hap masjid may palanggungan si agama Allahu tabaraka wa ta'ala. Tamanan hadje kaanyayahan bangkyo niya masjid bulang no may palanggungan si agama Allah. Yene tamanan manusia pen Allahu tabaraka wa ta'ala adlam tamanan anyaya na tura ta bulak dunya. We ayyudhkara fi hasmu. Bupapian at masjid atau kan tempat masjid day ayyudhkara fi hasmuhu. Mian pagsabutan ni pagzikiran Allahu tabaraka wa ta'ala, pagsambahayangan, pagbasahan Quran, duk kemo ne bayuan ibadat lai dalam masjid may palanggungan si agama Allahu tabaraka wa ta'ala. Wasa'a fi kharabiha. Duk mian wajaddu fi takhribiha bil hadam aw al iglaq. Duk tinuyuan ted pen Allahu tabaraka wa ta'ala wehde. Ilarak masjidin asa ilarak mian. Pinosak masjidin awil iglaq atau akan tinambel masjidin. May palanggungan si agama Allahu tabaraka wa ta'ala dumain hati ang maninanghap ito. May palanggungan si agama Allah. Sumagwa kharb. Pemante ko mag-ina kharabin may palanggungan si agama Allah. Bang ilarak kihadja atau akan ine niya maksud de sa dili. Sumagwa gay ko kapamisara si ginawa napsuku atau akan eddo-eddo ko manpikil-pikilan ko. Sumagwa nen pili kita bi si dumehelo ang man kitahin bi siya may salaf. Abdullah bin Mas'ud salaf iye. Pagi Abdullah bin Mas'ud sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pen Abdullah bin Mas'ud al-baitul ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an. Yan pen Abdullah bin Mas'ud bang lumain yan gay pagbasahan Quran. Gay pagbasahan Quran pagbasahan kalam Allahu tabaraka wa ta'ala. Kamathali baitil kharbi alladhi la amira lah. Kwe penne upamahan luma larak. Ine penne la amira lah. Ine ko luma larakin. Sinalas sa Ibn Mas'ud al-kharbi penne alladhi la amira lah. Yene luma gakne niya lu'u. Kharb ini naw'um minal hijran. Danggini siyang ban pag-abandon. Bisam pe sa galing kat lumain. Bisam pe sa de cute lumain. Bangga niya aane. Luo dialem ne. Bangga niya magmanage lu dialem ne. Gani magbella gani tuli lu dialem ne. Mian pipamayam akemon larak lumakdo. Sababan nen ek kana dialem ne me syaitan mananassat. Ek kana dialem ne me mian manenekeb me lalipan me melek me samiaan me kabeg. Tayo ng haunted house ni may palanggungan si agama Allah. Bisang pesang gahap ni. Mangga niya iyan harbin. May palanggungan si agama Allahu tabaraka wa ta'ala. Bimakna. Bang masjidin. Gene pagjamaahan. Bang masjidin. Gene pagbalangan.
Gene pag itikapan, masjid do si pamayam Allahu tabaraka wa ta'ala larak ni. Abandon ni. Sa baban ni may palanggungan si agama Allahu tabaraka wa ta'ala, doon rin pangatak, sumagwa nin, bilang panalian tabi hadja. Ege kapag amahan, sumagwa, bilang panalian tabi hadja, magsuko bang tatayima tabi, pege manggay, magsabar kitabi, magsabar. May palanggungan si agama Allah, dambuwa bagay ko, sinenan kuwe ni, dambuwa miyan patta. Pege piyambulan miyaan, la amiralah, gakne niya magmanage si masjid. Gakne niya magjamaa si masjid, may palanggungan si agama Allah. Pag sakay sinan na siya ako patain, telo tibok aso di alem na may palanggungan si agama Allah tabaraka wa ta'ala. Dambuwa si mimbar, duet so sa tu si bukutan ni. May palanggungan si agama Allah tabaraka wa ta'ala. Hangka na penko, dumen ito ang manhinanghap, may palanggungan si agama Allah ta'ala. Dumen ako mamayamin, sumagwa Allah tabaraka wa ta'ala, ito magpainin. Alhamdulillah mang tatayma tabi, pagi manggay magsabar kita yung palanggungan si agama Allah tabaraka wa ta'ala. May palanggungan si agama Allah ini tedo tebente si masjidin. Bangkit tabi hap masjid. Bangkit tabi pilmi hap masjid, lumingan hap masjid. Ben Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kainin pamakyagi sab si kita bi. Duk kita bi man bayaan hap masjid sige-sige. Duk kita mabaya istiqamah si masjid. Inin isab magpahir-pahir hap masjidin ambat na so sa miyaan hap masjid ni. Imut-imut insyaallah. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Riwayat Abu Hurairah kinalillan Allah tabaraka wa taala bennal penna in Rasul sallallahu alaihi wasallam misara. Man tatahhara fi baitihi thumma masha ila baitin min buyutillah. Sinasina pen Rasul sallallahu alaihi wasallam magsuci biak no wudu amal lumak ni. Bulumengan tujuh masjid na palanggungan si agama Allah tabaraka wa ta'ala supaya inalengan niya masjid day lengan niya masjidin nunay kaparduan amman may pardu sin Allah tabaraka wa ta'ala kami sambahayang nunay pinapardu siya wa Allah tabaraka wa ta'ala kanat khutwatuhu kanyaan pen Rasul sallallahu alaihi wasallam tekang nilay dan tekang pinagpagan dusenin duk dante kang isab pen Rasul sallallahu alaihi wasallam inangkat darajat nen. Ien kalabihan nen. May palanggungan si agama Allah. Bukit tabi inin ga kita bito niya exempted si duse. Kemon kita bito barduse may palanggungan si agama Allah tabaraka wa ta'ala. Na may palanggungan si agama Allah. Amat kita bi palengan-lengan hap masjid upama bangtek ka elyo atau kan waktu sambahayangin. Duk supaya pagpardusehanten bi may palanggungan si agama Allah. Ko niya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam inupama wa ni si sahabat ni yene pe inne bang manusiain ng bahayang limi waktu mang manusiain penne mian mandi min lime dem da elyo. Ng hadis day bang niya penne mian bohe siluma ni bunang buye mandi min lime dem da elyo pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jata ano ko bang ina riwayat na rin. Inepen na si may sahabat nin, niya pepen na taleb biluot ne. Pen may sahabat nin, gak na niya, ya Rasulullah. Sa ido'y sabpen na sambahayang limi waktuhin, may palanggungan si agama Allah tabaraka wa ta'ala, magpagan pardusihan tebi, may palanggungan si agama Allah. Pariwayat si Salman al-Farisi radiyallahu anhu. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam al-masjidu baitu kulli mu'minin. Masjidin mian luma ito si tiap-tiap tambuwa bariman. Hangkan ni dakyaw ulali bang weey bisan dusagang nuahin mabaya masjid. Sabab nin bay luma na iyo may palanggungan si agama Allah. Pag-iin ire magkahagad tuju Allah tabaraka wa ta'ala. Inandre Rasul sallallahu alaihi wasallam masjidin luma tiap-tiap bariman. Riwayat Abi Darda tabisara pen Rasul sallallahu alaihi wasallam masjidin luma sin tiap-tiap may magmatalew tuju Allah tabaraka wa ta'ala. Iyan kan sinduelo gay so sa takole-kole na pe luma day sa pili inadres we Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang matariwayat na isa si Salman hadith din sige-sige. Salman al-Farisi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa kalabihan masjid din kemon
Man tawadda'a wa ja'a ilal masjid fahuwa zairullah. Sine-sine pen si Salman, pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat si Salman, magwudu, mag-ail, magsuci bune iye pilih hap masjid, lumengan hap masjid, pagtek ka iye si masjid fahuwa zairullah, in iye bisita Allah tabaraka wa ta'ala. Bisita sin Tuhan tibi Rabbul Alamin, sine-sine manusia hap masjid. Na pen Rasul sallallahu alaihi wasallam wa haqqun alal mazur, do pen Rasulin hak si abinisitahin ayuk rimaz zair. Subay mulyane yene amamisita iyehin. May palanggungan si agam Allahu tabaraka wa ta'ala. Ine pangamulia Allahu tabaraka wa ta'ala si kawin tawad si Allah wa akhirat pege bisitane kew kaysa nen kampunan amban iye amban Allahu ta'ala kemerwenen pinaasek kew surga lain kew tatap salama-lama ga niya kawahi no ga niya kamate no gene ke lumas amban surga day. Gene ngan dek desmian pagkaano tek kas elo akhirat. I pangamulia Allahu tabaraka wa ta'ala si kauhin. Di makna bang kita bihap masjid, duman kita bi tedok ti malaihin, murka Allahu taala sumegot tedok ti malaihin, mian bisita kita bi Allahu tabaraka wa ta'ala, hak mamisitahin mian subay mian inako mulyane yene mamisita iyahin. Paratun kita sika hadis sika inin mian pen tariwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tek kasi Allah akhirat Allahu tabaraka wa ta'ala mangalingan-ngalingan manawag-tawag tek kasi Allah akhirat. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam tariwayat Anas bin Malik, inna Allah la yunadi yaumal qiyamah. Benal penne Allahu taala ngalingan tek kasi Allah kiamat. Allahu tabaraka wa ta'ala ngalingan tek kasi Allah kiamat lingannen ayna jirani ayna jirani. Intag ne pain ne tapit-tapit kun, intag ne pain ne tapit-tapit kun. Na tapit luma, jiran, kapit bahay. Qal fataqulul malaika, mistara mi malaikatin ulali. Bangsine me tapit-tapit Allahin. Bangsine me manusia yene mian kapit bahay Allahu tabaraka wa ta'alahin. Ben malaikatin wa mayan bagi an yujawirak sine penne ya Allah mian makajari tapit-tapit nun we sine pe manjari man manusia tapit-tapit nun pen Allahu tabaraka wa ta'ala aina ummarul masajid intag ne pen Allahu tabaraka wa ta'ala ummarul masajid yene siya me manusia pilmi si masjidin lamud nan sin me bilal me khatib me imam me jamaah siya yung umarul masajid may palanggungan si agam Allah tabaraka wa ta'ala lamod sampay maglilistin masjid may palanggungan si agam Allah kam na iyo may tapit-tapit Allah tabaraka wa ta'ala yung tawad si Allah akhirat may palanggungan si agam Allah. Last na ni hadith inin ato ni taha-taha sumagua last ni ruinin dukti tabigiling sa girohap mang taha manamal. Tariwayat wa Abi Umama radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam nya penne tellu kemun tellure Allahu tabaraka wa taala maggarantolin. In asha ruzika wa kufiya. Bangsiye dem ka lumde irijjikian cewe Allahu tabaraka wa taala wa in mata adkhalahul jannah. Bangsiye mate pinasek siya surga wa Allahu tabaraka wa taala. Allah Ta'ala maggarantolin. Ina te garantolinin. Garantolinin, yene Allah Ta'ala magbahala na si kauhin. Gana niya problemano, niya nga garantolan kau may palanggungan si agam Allah. Sengge kahaparasan, sengge kalingkat nin, kahennek pangatian nun, bang ginarantolan kwe dang buak king. Pinempito kew, ako garantol si kau may palanggungan si agam Allah. Bisan pe ine kasiyasiyahan ato akan lu sigpit lanin, yay kew tinalaw saban ginarantolan kew kingin may palanggungan si agam Allah. Nasa engga namang king, amban kingin may palanggungan si agam Allah, maggaranto si kauhin. Sa engga yung tewe kita bigay kega may palanggungan si agam Allah. Garantolan Allah tabaraka wa ta'ala kew. Sinayin, teluray kaisa, mandakhala baytahu pasallam. Sine pasek lumakne, nalam ya, assalamualaikum. Subay kita binalam.
Bang kita pasek luma ahli tabi atau kan bagai-bagai tabi nalam kita bi bahwa dhaminun Allah. Kau na yung ginarantolan ni Allah tabaraka wa ta'alahin. Bang kau elum irijikian kewe Allah, bang kau upama mati dalam lumaknu. In kau re pinasik ke Allah tabaraka wa ta'ala surga. Simple. Assalamualaikum. Sumagwa pia amban manusia ge makasalam lumak ni. Leman bohat si ilagtikan assalamualaikum. Leman si andane, leman si ellane bang nalam. Sumagwa bang si kinasanne ge leman may palanggungan si agama Allah. Pakai doan tebi itu kahapan may palanggungan si agama Allah. Ini kita semua pis may ano re. In manusia in bang nalam ginarantolan ni Allah tabaraka wa ta'ala hangkan hinang tebi inin mian assalamualaikum si ahli pamilyaten mi ginarantolan kita bi we Allah tabaraka wa ta'ala. Si kadwenen man kharaja ilal masjidi fahuwa dhaminun ala Allah. Sina isa pen Rasul sallallahu alaihi wasallam pegua hap masjid. Waktu pegua nari hap masjid sampai mole iye. Garantol Allah tabaraka wa ta'ala si iye. Bisan upama iye mate ilai si tengah landai. Mate iye dem masjid. Mate gape sumampai yang banluma siluma ne. In iye re dalam garantol Allah tabaraka wa ta'ala. Bang mate pen Rasulin. Pinasek surga iye ganak pegduerue. Duk pen Rasul sallallahu alaihi wasallam bang iya dem kay lum ne pe irijikian wal iya wallahu Allah tabaraka wa taala min haitsu la yahtasib. Kita angan-angan we. Iin me pelanggungan si agama Allah na i ginarantolan kita ba Allah tabaraka wa taala. Bang ke mate dem masjid pinaasik ke surga wa Allah tabaraka wa taala. Bisara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Last ne. Wa man kharaja fi sabilillah sikatellunen. Sine pegua magjihad silan Allah tabaraka wa taala. Kharaja fi sabilillah nansinin patarangte kharaja fi sabilillah pegua silan Allah maksudan nansinin jihad fi sabilillah me palanggungan si agama Allah ne gazwah bono me palanggungan si agama Allah bahwa dhaminun ala Allah in iere ginarantolan ni Allah tabaraka wa taala surga taman ini hajja mangpain magbarakat magmumpat si kita pa may sebday pamanya lay me lalalala si katengaan day nambat sa isab niya rume gatas-gatas, nambat sa inum-inuman tebi, niya rume sokal-sokal, ambat sa isab sokal-sokalan tebi dala tebi day, ginahadya kitebi kapangama pegge, bang amahan tebi arkoero amahan tebi Allahu tabaraka wa ta'ala, wasbillahi nalam ni kusikam, nuksalam kasilasa, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.